अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बक्के हिस्से की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आया। इस वक्त मैं जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालात को गनूदगी कहा जाता है। इसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तो इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर इस वक्त आया जब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा इसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर से और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इसका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब है। एक रिवायत के मुताबिक फ़रिश्ते ने इनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर ज़ाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरा के महलात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो इसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में इनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, और इंजील में इनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, और कुरान में इनका नाम मोहम्मद है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे में आ गया। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने भी इस रिवायत की तस्दीक की है और इसको सही करार दिया है कि सहाबा करम रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया तो इन्होंने देखा, गोया इनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ है, जिससे मुल्क व शाम में बसरा के महलात रोशन हो गए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और तकन महसूस नहीं होती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी आता है। सूरह सफ़ में अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, और इस तरह वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है, इनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं इनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। साबिक़ कुतुब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा एक तिजारती काफ़िले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इस दौरान वो बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफ़िला मदीना मनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपने ननिहाल यानी बनु निजार के यहाँ ठहरे। इनकी वालदा बनु नज्जार से थीं। एक माह तक वो बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफ़िला जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के बगैर मक्का मुकरमा पहुँचा और अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला कि इनके बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हो गए हैं और मदीना मनव्वरा में अपने ननिहाल में हैं, तो इन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब ये वहाँ पहुँचे तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफ़ात के चंद माह बाद तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आनोल नाल कटी हुई थी। आनोल नाल को बच्चा पैदा होने के बाद दाया काटती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्नाशुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी हुए। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान वाला है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکے کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ میں یہ ہے کہ گھٹنوں کے بھل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کسی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکر وسیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔ مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن ہی نبوت ملی۔ پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال وہ پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیٰ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے وہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، یہ غالباً آیا تھی، ان کا نام شفا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر وہ گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے ہوئے تھے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ جزاک اللہ۔